पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर पिला माने +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला माने तो तुम मानकर एग्जाम जेहेतु तो आज साइंस पिलांकर काली आर्ट्स कॉमर्स पिलांकर अच्छी पिला माने समस्त को मोर ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू पिला माने समस्ते तुम एग्जाम भल हो तुम मानकर आज साइंस पिलांकर अच्छी समस्त एग्जाम भल हम चिंता करबा नहीं पिला माने पाठ पढ़िच माने उत्तर लिखिब किसी डरवा नहीं जदि डर तुम सब भूलभाल हो आगे जीव तुम तुम तो आडमिट कार्ड नहीं थो पानी बोतल तुम सांगे नहीं तुम यूनिफॉर्म पिंधु आडमिट कार्ड भी पकई आइडेंटी कार्ड पकई आडमिट कार्ड नहीं जोटा कहीं तुम प्रथम जीव जो तुम क्वेश्चन देवे तुम देखिए आगे ठीक ठीक तुम लिख नर्भस हबार ना 15 मिनट पूर्व जाकि क्लास हल्ले बसब टे आराम निजक रिलैक्स कर पानी पीब देन तापर तुम तुम फिलअप कर खाता बुझेगा पिला माने तो यहीटा निश्चिंत कर जमा तरतर हो घर बाहर कि तरतर हो कि कर सबू किसी भूलभाल हो किसी भी आंसर मन पड़े आगे जीव निरला शांत मन आगे कौन ना परीक्षा हेल्ले तुम बसब शांत भाव सबकि मन पकईब तापर तुम क्या सहित कथबार्ता करनी पिला माने परीक्षा जीवा पूर्व क्या सहित कथबार्ता भी करना बुझेगा गुरुजन मान प्रणाम कर ठाकुर पाखे प्रणाम कर तुमने जीव एवं क्या सहित भी आलतू फालतू कथा गपीबनी कहीं परीक्षा पूर्व गला बेले क्या सहित बेसी गपंती बुझेगा। तो पिला माने चला आम स्टार्ट करिए वीडियो देखिए पूर्व चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करदब बेल आइकन को दबाई दब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाए एवं एमसीक्यू को थरे आखि पकई पढ़ाओ निश्चिंत तुम भल हम तो एमसीक्यू 50टा नहीं आसी तो चल आम स्टार्ट करवा कौन देख पिला माने बारीबहर स्निग्ध कज्जल कांति केउठारे नेत्रसव सृष्टि करछि केउठारे नेत्रसव सृष्टि करछि पिला माने मु तुमको ऑप्शन पढुनी तो खाली तुमको आंसर कहि दोछु बुझेला। बारीबहर स्निग्ध कज्जल कांति केउठारे ना पुष्पपुर केउठारे ना पुष्पपुर। परवर्ती क्वेश्चन काहाकू उत्कल कमलर केसरी बोली कहा जायछि काहाकू उत्कल कमलर केसरी बोली कहा जायछि ना नीलाचल काहाकू पिला माने ना नीलाचल। नेक्स्ट काहाठारे बादन्यतार महत्व गढ़ी उठे बोली प्राबंधिक कहते काहाठारे पिला माने ना धनी ठारे काहाठारे ना धनी ठारे। नेक्स्ट श्रेणीबद्ध नारी मानकर प्रवाहटीए किपरि गति करुवा वर्णित होइछि किपरि पिला माने ना निर्झर परी किपरि ना निर्झर परी। परवर्ती क्वेश्चन किए बानर बानरींकर क्रीड़ा दौड़वा होइथिबार उल्लेख होइछि कौन होइछि पिला माने ना वंशवन कौन ना वंशवन। नेक्स्ट गणतंत्र शासन रे लोके काहाकू शासन करती लोके काहाकू पिला माने ना निजे निजो काहाकू ना निजे निजकू। परवर्ती क्वेश्चन भारत को कहार पीठस्थल बोली कह पीठस्थली बोली कह भारत को कहार ना छुआ अछुआ कहार ना छुआ अछुआ। परवर्ती क्वेश्चन पिला माने लोक प्रतिनिधि मनोनयन को गणतंत्र कौन बोली वर्णना कराई कौन पिला माने लोक प्रतिनिधि को वर्णना कराई ना मेरुदंड कौन ना मेरुदंड। परवर्ती क्वेश्चन पुरोहित निज आखि दुईटा को मकची छेलीर कौन हलाई देखिले कौन हलाई पिला माने देखिले ना लांज कौन ना लांज हलाई कि देखिले। नेक्स्ट किए छेलीटी को आदर रे छाती पाखरे जाबुड़ी धरी चलवाकू लगिला किए पिला माने ना अगाधु किए ना अगाधु। परवर्ती क्वेश्चन जिला परिषदर सभार आलोचना पई सभा तलकू केउ विषय थिला ना शिक्षा। परवर्ती क्वेश्चन केउठारे विशेषज्ञर विशेष मूल्य नहीं बोली प्राबंधिक कहते केउठी पिला माने ना भारत रे केउठारे ना भारत रे। परवर्ती क्वेश्चन भारत वर्ष रे सबु कथा केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए केउ मानक द्वारा नियंत्रित हुए ना शासक को ना शासक द्वारा नियंत्रित हुए। नेक्स्ट आम देश में परीक्षा पद्धतिर छात्र मानकर कौन निर्णय करने कष्ट कौन पिला माने निर्णय करने कष्ट ना गुणात्मक मूल्य निर्णय करने कष्ट। नेक्स्ट केउ मानकर विशाल प्रतिष्ठा बिकी भांगी खाउथिबार कथा कुआ जायछि केउ मानकर पिला माने ना पूर्व पुरुषंकर केउ मानकर ना पूर्व पुरुषंकर। परवर्ती क्वेश्चन अधोगति को कहा सहित तुलना करिछि कहा सहित तुलना करिछि अधोगति को ना जलधारा कहा सहित ना जलधारा सहित तुलना करा जायछि। नेक्स्ट प्रजा धन बुहा बोली काहाकू कुआ जायछि ना राज धर्म काहाकू ना राज धर्म राज्य नुह पिला माने एटा राज बुझियला। नेक्स्ट लोभ मद तेजी केउ गुण भजिबा पई कवि वर्णना करछन्ति केउ गुण पिला माने ना सत्व गुण केउ गुण ना सत्व गुण। तापरे
ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଜଳ ସରିବା ପରି କ'ଣ ସରିଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଅଶେଷ ରତନ ଧନ ଖୋମ ବସ୍ତ୍ରମାନ ଏ ଉକ୍ତିରେ ଖୋମ ବସ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ନା ଅସ୍ୱାର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପୁତ୍ରଦେୟ ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଥିଲେ ପୁତ୍ରଦେୟ ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି ନା ରାମାୟଣ ଗାଇ କିପରି ନା ରାମାୟଣ ଗାଇ। ନେକ୍ସଟ ନବପ୍ରଣୟନଙ୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ ଚାହିଁ ବୈଦେହୀଙ୍କ କେଉଁ କଥାକୁ ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରାୟ ମଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି କେଉଁ କଥାକୁ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରଣୟ କେଉଁ କଥା ନା ପ୍ରଣୟ। ନେକ୍ସଟ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଲବକୁଶ। ନେକ୍ସଟ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି କେଉଁ କବିତା ନା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଣ୍ଡୁଲିପି କେଉଁ କବିତା ନା ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ପାଣ୍ଡୁଲିପି। ନେକ୍ସଟ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଦୂତ। ନେକ୍ସଟ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ କାହା ଭଳି ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହା ଭଳି ପିଲାମାନେ ନା କୀଟଶୀଳ କାହା ଭଳି ନା କୀଟ ଭଳି। ନେକ୍ସଟ କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାହାର ନା କୃଷର କାହାର ନା କୃଷର। ନେକ୍ସଟ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଦଣ୍ଡିଦାର କ'ଣ ନା ଦଣ୍ଡିଦାର। ନେକ୍ସଟ କଲିକତାକୁ ଗାଳ୍ପିକ କେଉଁ ଖଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେଉଁ ଖଣି ପିଲାମାନେ ନା ଠକ ଗଣ୍ଠିକଟା ଖଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମହାପାତ୍ରେ ବଳବାବୁଙ୍କ ଲାଭରେ କେତେ ପଣି ଅଂଶ ଭାଗିଥିଲେ କେତେ ପଣି ଅଂଶ ପିଲାମାନେ ନା 4 ପଣି କେତେ ପଣି ନା 4 ପଣି ଅଂଶ। ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦିନ କୁସଂସ୍କାର ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଦିନ ପିଲାମାନେ ନା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ନେକ୍ସଟ ଝିଅକୁ ବାପା କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ନା ଦୁଃଖ ପାସରା କ'ଣ ନା ଦୁଃଖ ପାସରା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର କ'ଣ ନା ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଜୟଧ୍ୱନି କିପରି ବୃଦ୍ଧ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଥିଲା କିପରି ନା ଗୁଳି ପରି କିପରି ପିଲାମାନେ ନା ଗୁଳି ପରି। ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେଦିନେ କିଏ ଏକ ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଗଳ୍ପରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଏ ନା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କିଏ ନା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରନ୍ଧାଘର ଭିତରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କିଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା କିଏ ନା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ନେକ୍ସଟ ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା କ'ଣ ନା ଅପର୍ଣ୍ଣା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନର ଓ ବାନର ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଉପଯୋଗିତା ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍କ ସଭା ହେଉଥିଲା ବୋଲି କଛପଟି ଭାବୁଥିଲା କାହାର ପିଲାମାନେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳର କାହାର ନା ଲାଙ୍ଗୁଳର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁ ଋତୁରେ ହଂସଦେୟ ସରୋବରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ କେଉଁ ଋତୁରେ ପିଲାମାନେ ନା ବର୍ଷା ଋତୁ। ନେକ୍ସଟ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ନା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ କିଏ ନା କବିରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେନାପତି କେଉଁ ରୋଗ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କେଉଁ ରୋଗ ନା ଗଣ୍ଠିପାତ। ନେକ୍ସଟ ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଠଖଣ୍ଡିଆ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦଳରୁ ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ଗୋବର ଗଣେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଗୋବର ଗଣେଶ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧିହୀନ। ନେକ୍ସଟ ବାଆକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାଆକୁ ବତା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ ନା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ନେକ୍ସଟ ହାଣ୍ଡି ପରି ମୁହଁ କରିବା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ନା ଅଭିମାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟି ଉତ୍ସାହର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନା ନିରୁତ୍ସାହ କେଉଁଠି ନା ନିରୁତ୍ସାହର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକୃତିକର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ନା ଅପ୍ରାକୃତିକ କେଉଁଠି ନା ଅପ୍ରାକୃତିକ ବୁଝିହେଲା। ଯେ ଆ ପ୍ରାକୃତିକ ଏଇଟା ହେବ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବୁଝିହେଲା ମାନେ କେମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ନିନ୍ଦାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନିନ୍ଦାର କ'ଣ ନିନ୍ଦାର ହେଉଛି ଅପନିନ୍ଦା ନିନ୍ଦାର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିନ୍ଦାର ବିପରୀତ ନିନ୍ଦାର ପ୍ରଶଂସା ଅଭିଶାପର କ'ଣ ହବ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଭାବିବନି ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲା ତମମାନଙ୍କ ନୁହଁ ବୋଲି ତମମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଧରୁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲାମାନେ 100%। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।